हेलो फ्रेंड मुझे तुम प्रिय बंधु नवीन सार पुणी थे आपण मानक आमर एग्जाम जीनियस यूट्यूब चैनल स्वागत करुच्ची। तो अधिकांश पिला मते कमेंट करथिले जे सार आमर ओडिशा शिशु बाटिका टीचर पोस्ट पई आमर वर्तमान जो पोस्ट आसी ओडिशा शिशु बाटिका से सिलेबस कौन कौन पढ़ा पड़ो जे ओडिशा गवर्नमेंट शिशु बाटिका टीचर जो एग्जाम आसो सार कंप्यूटर बेसिक टेस्ट से आमर सिलेबस क्यों क्यों सिलेबस रु क्वेश्चन आसो केते मार्क आसो एवं समस्त डिटेल्स आम आलोचना करवा। ओडिशा शिशु बाटिका तुम एलिजिबिलिटी केते योग्यता केते क्यों क्यों सिलेबस रु प्रश्न आसो केते मार्क तुम परीक्षा देव केमिति परीक्षा देव ताहा आम आलोचना करवा। पूर्व जो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करूँ। तो देख पे मैंने ओडिशा शिशु बाटिका एग्जाम तुम जो ओडिशा शिशु बाटिका टीचर एग्जाम जो पोस्ट आसो बर्तमान एवं आसनी आसो से तुम सिलेक्शन क्यों मैंने करेंगे ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी माने ही तुम सिलेक्शन करेंगे एवं एथिरे टीचर जो प्री प्राइमरी स्कूल अच्छी अंगनवाड़ी एवं बालवाटिका एमाने ही तुम एग्जाम करेंगे। तो यही पोस्ट पाई तुम देख एग्जाम पैटर्न केमिति रहबो जदि तुम ओडिशा शिशु बाटिका टीचर पोस्ट पाई जदि एग्जाम देबा को चाहूच तो से तुम एग्जाम मोडटा पे है ऑनलाइन हम ए ऑनलाइन मोड रे तुम एग्जाम हम कहीं कंप्यूटर बेसिक टेस्ट हम। तो ये टोटाल तुम 100 मार्क पिला माने परीक्षा हम 100 मार्क परीक्षा हम समय दिया तुमको 2 घंटा 2 घंटा 100 मार्क दिया एवं समस्त प्रश्न पिला तुम 1 नंबर प्रश्न आसो जहाँ कह जाए ओएमआर तुम 1 मार्क प्रश्न आसो एवं नेगेटिव मार्क कौन सी ना पिलाने जदि तुम कौन सी आंसर भूल हो जाए ताले तुमको नेगेटिव मार्क कटो ना मन टोटाल तुम 100 मार्क एग्जाम हो 100टी एमसीक्यू प्रश्न आसो समय तुमको 2 घंटा तुम परीक्षा मोड ऑनलाइन माध्यम रे हेबो एथिरे कोनोसी नेगेटिव मार्क आसीबो नाही ओडिशा शिशु बाटिका टीचर पोस्ट पई जे माने परीक्षा देबे। नेक्स्ट देख पिलाने एथिरे तुमरो सिलेबस कोन कोन रहबो ओडिशा शिशु बाटिका रे प्रथमे तुमरो पिलाने जनरल नॉलेज एवं करंट अफेयर एथिरु तुमरो 20 मार्क प्रश्न आसीबो। तो देख पिलाने तुमरो प्रथमे जनरल नॉलेज एवं करंट अफेयर एथिरु 20 मार्क आसीबो। तो जनरल नॉलेज एवं करंट अफेयर रे केउ केउ विषय पढिबो देख पिलाने करंट अफेयर पढ़ो तुम लास्ट 6 to 12 मंथ करंट अफेयर पढ़ो। तो लास्ट 6 ରୁ 12 मंथ करंट अफेयर तुम पढ़ो जमीन कि नेशनल इंटरनेशनल। तो हेलो फ्रेंड तो ओडिशा शिशु बाटिका तुम प्रथम सिलेबस होची जनरल अवेयरनेस एवं करंट अफेयर ए 20 मार्क प्रश्न आसो। तो जनरल नॉलेज एवं करंट अफेयर क्यों टॉपिक रु प्रश्न आसो देख करंट अफेयर लास्ट 6 to 12 मंथ लास्ट 6 ରୁ 12 मास मध्य जी करंट अफेयर अच्छी से तुम प्रश्न आसो। नेक्स्ट सोशल साइंस कहले पिला माने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस सिविल एवं इकोनॉमिक्स एटा मैट्रिक लेवल रु तुम प्रश्न आसो। नेक्स्ट हूँ पिला जनरल साइंस कहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ए तुम प्रश्न आसो। नेक्स्ट हूँ फेमस बुक एंड अदर्स इम्पोर्टाट तुम बही एवं लेखक मानकर नाम आसो। नेक्स्ट इम्पोर्टाट डेट्स एंड डेज नेशनल एवं इंटरनेशनल दिन। नेक्स्ट इंडियन कल्चर जमीक फेस्टिवल फोल्क डांस ट्रेडिशनल गेम्स यहाँ आसो। नेक्स्ट तुम आसो ज्योग्राफी ज्योग्राफी कहले स्टेट राज्य मानकर किंबा जिला राज्य राज्यर राजधानी राज्यर नदी ये सब तुम जनरल नॉलेज एवं करंट अफेयर आसो। यहाँ 20 मार्क ए प्रश्न आसो 20टी प्रश्न आसो। नेक्स्ट तुम सिलेबस हूँ सिलेबस मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग ए आसो तुम 20 मार्क पिला माने जमीती कि बेसिक कैलकुलेशन परसेंटेज एवरेज ए आसो। नंबर सीरीज मिसिंग नंबर पैटर्न नंबर यहाँ तुम आसो। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आसो। नेक्स्ट डिविजन टेबलेट्स बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ तुम आसो लॉजिक रु आसो रीजनिंग रु आसो। नेक्स्ट ए तुम नंबर पैटर्न्स
এই সমস্ত ମଧ୍ୟରୁ ତୁମର 20 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଏମିତିକି ମ୍ୟାଥ୍ ଏବଂ ରିଜନିଂରୁ ମଧ୍ୟ 20 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାଇକୋଲୋଜି। ଏଥିରୁ 20 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାଇକୋଲୋଜିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯେମିତିକି ଚାଇଲ୍ଡମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବା, ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବା, ପ୍ଲେ ଇନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଅଛି, ସେଥିରୁ ତୁମର 20 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଚାଇଲ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟସ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁ ଧାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଏମିତି ତୁମର ସିଲାବସ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସିଲାବସ୍ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିଲାବସ୍ ଫୋର୍ ପଲିସିସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରିଲେଟେଡ଼ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ଏଥିରୁ ତୁମର ଆସିବ। ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ NEP, ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିକ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଦେନ୍ ICDS ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଏଥିରୁ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ଆସିବ 20 ମାର୍କ। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସିଲାବସ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାର୍କୁଲମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ 20 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଯେମିତିକି କି ଟପିକ୍ ଦେଖ, ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ସାର୍କୁଲମ୍, ଟେକ୍ନିକ୍ ମେଥୋଡୋଲଜିସ୍, ICT ଇନ୍ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେମିତିକି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସେସ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି କରାଯାଏ, ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରୁ ଏମିତିକି ବିହେଭିଅର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏମିତି ଆସିବ। ଏଥିରୁ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ବାଟିକା ତରଫରୁ ତୁମର ଯେତିକି ସିଲାବସ୍ ଅଛି ଏଥିରୁ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ହ୍ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କସ୍ ଇଜ୍ ନିଡ୍ ଟୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ। ଯଦି ତୁମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଟୋଟାଲ୍ 100 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 100ରୁ ଯଦି ତୁମେ 50% ରଖିଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଛ ଏବଂ 100ରୁ 50% ମାର୍କ ରଖିଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଯଦି OBC ଏବଂ SC/BC ଅଛ ତାହେଲେ 100ରୁ 45 ମାର୍କ ରଖିଲେ ତୁମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ST SC PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛ ତାହେଲେ ତୁମେ 100ରୁ 40 ମାର୍କ ରଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ। ପିଲାମାନେ ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ 3ଟି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତାପରେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତାପରେ ତୁମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। এই ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏବଂ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏଇଟା ତୁମର CUET ବେସିକ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହେବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିକ୍ 1 ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିକ୍ 2 এই ଦୁଇଟି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତାପରେ ତୁମକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ କୁହାଯିବ। ତ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ +2ରେ ଆର୍ଟସ୍ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ 50% ରଖିଥିବେ, ତା ସହିତ DEC କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ, ସେହି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ପାଇଁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମନେ ରହିଲା, +2 ପାସ୍ ସହିତ +2ରେ 50% ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରଖିଥାଅ, ଆର୍ଟସ୍ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ, ତା ସହିତ DEC କୋର୍ସ କରିଛ। ଯଦି ତୁମେ +3 ମଧ୍ୟ କରିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ବାଟିକାକୁ ନେଇ ଯେତିକି ସିଲାବସ୍ ଅଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଜିନିୟସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଯାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ।